سلامت تغتاتل لاندا ريبورت لو ما عنتي زحزنا يم زيناتات كنقرب لكم هنا لاندا ريبورت لايك شير سبسكرايب مقبر سدراز يوتيوب شانل كتخونون حاتت تماليز تأثر تيك توكر أدوناي برهانة أميتو ولادي تديو بزعبا ودا تزاري بالا بوليسي تيبيا كاب بحالن سنة مقبارن تهاجر زوات زنورا كدادنا بمخدان ترتيرا يوم نزبالهم تيك توكرات كم زأثر فليتيم مزي قداي بستتحازد ما أدوناي برهانة أبك إيد كم زأت وجهليتيم ولادي تديو ويزور آبا قبرو ما أثر تودا بمحبرة ومراقبو كم زسمعت نبي بي سي تزاري بام سمعت اللفوية أفتي سوشيال ميديا إسامي تو سوشيال ميديا زحلفو دما حاسوت مسيلني عندنا دقاقي رئيو ياو حد ساعتن قالن نكاب بوليس زتبل ايو تخكلنيا اي ليفل مسنبوكو جن ياو منم تسمعنا نقر يلي ياو أدوناي منم ود هزبي منم يكونن إيتيبياوي صورة إيتيبياوي ايو وشت اي فرحيو خمولاديت جن منم حق انتليس من نقر خوني لعامني أنا أبوي بالمر من كم حجر إيه سميعيه سمعت له نمدي نتحكيلو تايجيرو تايبديلو نزب النقرات نعي تملالي صمتياك أي يوم رأسيون تولع صباقن زقبر زلو سناي مقباري مالت كبرتها تعلوه كشلة ملوه بقالات نتفنصحو كزراو خسمع انت لهون عي بطعمي حزنني وقن مالت أدوناي فتنة لوه فتناتو دما اوقاتون دقفلو خيد قول عيونا بزح جزي عرفت سئنو ولا استيلنا انت ريخايو تصبق مالك عوالاس تنكررنتو النار ايلو زخيد زلو العيو أبز حلف سمونا بدي سابا سالساي جي باور تيك توك كرياتيف أوارد كايدن كلهم أبتهاجر أب محبرة ومراقبو تيك توك بزدفلاليت حسوتات بمقراب زفلت وتتكمتي كم زتساتف في فلاتيوم أب محبرة وميديا بزقربهم تحسوتات الزرارة بزخونة أدوناي أبت مدرخ تيك توك كرياتيف أوف ذا يير حاويسو بدمر 4 زدفلاليو شلماتات موسار تعويت نيرم بوليس فيدرال بزوت أو مجلتي أتوم بقيد زعتو من أسي أبت مدرخ شلمات تيك توك كابهلنسنا مقبارن هزبي تيب أو تأزخونه سبنتهم عرق أنزرئي أكردنا تخدينهم أبدا باين بقى تفنو تلفزيون نهزبي أبز محلال فلو مدب مقرابه من هزبي زنوري كبل كشيشيم أدوناي برهانون مزيب تتحازة أبك إيداتي ومتسرا يقبرلو كمزلو حابيرم أدوناي أبتو مدرخ استخدنو كدانجن مولوسوف منبارو إيزكاريم ولاديت أدوناي ويزرو آبا قبرو تأنكار رأي ودي بو دما يخور مبال نمن آسي أرأياك خون زسرح مخوني أتزاريبام بزح عميتشوت نيروس اتميتشوت عالم نو إلو تنكاري وزر إلو زلو سلالو خانا نعيه حابن يسمعني يخور علي أول ودي بتعامي إزخور علو نمنتايس تنكارا نتو إزار إين اللو نمنتايس نفنا يرئيني تنكارو يرئيني قوبزو أحماء سوس لهم قولعتو وطو تنكيركم سرحو سريحكم تلوتو كان قدي ملمان نور مخانو إزار جالو سدتون أي براتات عنزلو أنا كمتشو أور كالوت نشتنات حواتون نفت سدت على موسيدو أو خسرهم إلى لحسب كوا نجر بتقارني ومزي عدونا يجن نبيتي بعمزيو سلام فقرن كسبخ انتلو أنا يتسبخوا النيرة نمنتايس بزح نجر كدقفني لذا حسب كوا نجرات نيرو نصوم نيتبع ملك حق زي لو ممصو نعي دس يلونيو كم ولاديت مالتيو اكزابير زهابك توسطو ايد ما تسرى كلنا بدكتور نبل انجينير نبل موزيقኛ نبل سبورتኛ نخون دقنا بكل ميداينا نريو انا كافتم دق ايدما تزخونه لي دكتور يبل تزخونه لي انجينير يبل بزح نجر يبل ازي دما እንደገና ናይ ባዕሉ ክሪኤት አምጪኡ after social media ተሳቲፉ ዝወደቁ ሰባት ከልዕል ዝሰነፉ ወጣታት ክመክር ተለኹ ሪኦ ተለኹ ደስ ይብለኒ ካብነስነቱ ጀሚሩ ማዓድ እዩ ነይሩ አዶናይ ዝበለት ወይዘሮ አባ ንዓይውን ገና ኣብ 14 ዓመቱ ዝማዓደኒ ኣይርስዑን ክትብልያ ተዛሪባም ሕብንቲ ቦርደይ ብስሩን ጠንካራ ልገበረን ንሱ ይመስለኒ كودق إبل عندنا دقيمة العل يمخرن نير ودع 14 عامت كينوس
نعي نولاديتو مخيرو يمخرني نير ناتو مخرن عي برتعاتي وقع عند حقي بونت ادوناي مالت نعي عند حقي ادوناي بتاع مثل الفوتو بخرو ديون سلال انا ادوناي ميتشوت عالم كنبرلي يدلي بس ساعات زيد ما صريحو تلويطو غويو بتحتي زلو سبات ون سلام فطيرو نخنبرلي يدلي ግን ድማ ከም ወላዲት ኩል ግዜ ዕረፍ ኢሉ ደስ ዝብል ላይፍ እንተ ዝነብሩ ደስ ይብለኒ እና አድዬ በርትዕ ብጣዕሚ ጅግና ኢኻ ዝወደይ ማንም የለይ ማለት ብኩሉ ሚድያ እውን ስቁኢል ይኮነ ሰብ ሸሊምዎ ስቁኢል ይኮነ 4 ሜዳልያ ሓደ መኪና ምሽላ ማለት ንዓየ ኮኸበ እዩ እውነት ኮኸበ እዩ አዶናይ ወለላይ ግን انه وين سلال فوتو دق انستيو وين سلال فتاخا يغني لي زودي انا منم يخرع اللي تودي سلال خرعلو بقى سلام كوينو نخنبرلي صولتي يقبر بتعمي الفوتو ሽድሽተ ውድባት ትግራይ አካይዳ ጉባኤ ብሔራዊ ዘተ ንክዕረዝ ዝጽውዕ ሓበራዊ መግለጺ አውጽዮም ውድባት ዓረና ሳልሳይ ወያነ ውድብ ናጽነት ባይቶና ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታን ወለዶን በሓበራዊ ዘውጽዎ መግለጺ ኩሎም ዕጡቋትን ፖለቲካዊ ሓልታትን ትግራይ አቀዲሞም በጉዳይ ትግራይ ክዝትዩ ይግባ ኢሎም ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ዝተዓብለለ ይበባል እቲ ምምሕዳር ዘጣየሾ ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ሕብረተሰብ ትግራይ ድማ ዕላምኡ ዝርዝር ስልጣኑን ሓላፍነቱን ከምኡ ኣብ ተጸዋዕነቱን ተዋጽኦ አባላቱን መሰረታዊ ሕቶ ዘይመለሰን ናይ ኩሎም ሓልታት ይኹንታ ዘይነበረን ኢሎም መሰረታዊ ፍታሕ ትግራይ ኣብ ዘተን ምርዳእን ይልና ንኣምን ዝበሉ እቶም ውድባት ዝነበሩ ስኽፍታታት ኣብ ከይዲ ክእረሙ ዝከኣለና ክንገብር ብቕንዕናን ተወፋይነትን ርክባትና ገበርና ጸኒሕና ኢሎም እቶም ሽዱሽተ ውድባት ኣብ መግለጺኦም ኮይኑ ግና ምስ አባላት እዚ ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ተደጋጋሚ ርክባትን ልዝባትን ዋላን ተተገበረ ዛጊድ ግና ናይ ሓባር ርድኢት ከይሓዝና ብዘይ ዝኾነ ውጽኢት كساب حزي ጸኒሕና ኢሎም መንቀሊ ዚ ድማ ንባዕሉ ሕወሓት እናበለ ጽውዕ ኢሎም ዝገለጹ ኩሎም ትካላት ትግራይ እንተዘይብሒተዮም ኢሉ ዘፈራርስን ካቢኔ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ውን ዝብሓተን ዕጡቕ ሓይሊ ይበባል ትግራይ አትያቶ ካብ ዘላ ዘውጽእ ሓቋፋይ ብሔራዊ ዘተ ክሳለ ዘይኮነስ ብሽም ህዝቢ ካድረታቱ አኪቡ ትግራይ ዘትያ ብዝብል ቀልዲ ተዓጅቡ ለውጥ ክኸልፍ ህዝቢ ጅሆ ሒዙ ናይ ስልጣን ዕድሙ ከናውሕ ዘለዎ ክቱር ድሌትን ህርፋንን ይበባል كسيسوم يوم اتمودبات ات بهراو زته اب منغو حزب تግራይ ጎነ ስለዘለ ፈለማ እትዘተ اب منغو ፖለቲካው ሓልታት ትግራይ ክግበር ቀጽሉ ፖለቲካው ሓልታት ትግራይ ተዛትዮም ዝበጽሕሉ ምርዳእ ሒዞም ናብ ህዝባዊ ጉባኤ ክወርዱ ይግባ ኢሎም እቲ ዝግበር ዘተ ንኩሎም ፖለቲካው ሓልታት ዕጡቋት ሓዊሱ ዘሳተፍ ካብ ዝኾነ ናይ ደገ ሓልታት ጸንቶ ነፃ ዝኾነ ተመጣጣን ውክልና ኩሎም ፖለቲካው ሓልታት ትግራይ ዘረጋገጸ ሓቋፋይን አሳታፋይን ክኸውን ይግባ ድማ ኢሎም እቶም ሽዱሽተ ውድባት ፖለቲካ ህዝብ ትግራይ ንመከራ እዚ ብሄር ድማ ንብርሰትን ውድቀትን ዝተሳትሐ ቅቡልን ናይ ስግግር ስርዓት ዝመርሕ መንግስቲ ብዘይ ምህላው እዩ ዝበል ኮይኖም ስለዝኾነ ነተኸላ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ መሰረት ዝኸውን ዘሰጋግርን መስረታ ሓቋፋይን ቅቡልን ስግግር ስርዓት ዝመርሕ መንግስቲ ከም ቀንዲ መዛተይ አጀንዳ ብሄራዊ ዘተ ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ጸዊዖም እዮም ህወሓት ክልል አምሓራ ናይ እግርግር ቦታ ክኸውን ምስ ግብፅን ሻዕብያን ይሰርሐሎ ክብል ንመንግስቲ ኢዶም ዝሃቡ ዕጡቋት ፋኖ ተዛሪቦም ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት መንግስቲ ምስ መረርሓ ትካል ህዝባዊ ፋኖ አምሓራ አፍሃድ ስምምዕነት ሰላም ፈጺሙ ዝብል ዜና ብስፍሓት ተገሊጹ ነይሩ ሓላፊ ዘፈር ፖለቲካ ወሎ ቤት አምሓራ ተባሂሉ ኣብ ማዕኸና ዜና ኢትዮጵያ ቀሪቡ ዝተዛረበ እያሱ አበራ ዝተባሃለ ሕቶ ህዝብ አምሓራ ንምምላስ ብዝብል ኣብ ዕጥቂ ቃልሲና ነርና ኢሎም ዓለም ለኻው ፍልጦ በዘለዎ መገዲ ልዝብ ተኻይዱ ስምምዕነት ሰላም ከም ዝተፈጸመ ይፍልጡ ህዝብ አምሓራ ካብዚን ለዓሊ ኩናት ክሽከም ዝኽእለሉ ዓቕሚ የብሉን ኢሉ በዚ ድማ ኣብ ጫካ ዝንቀሳቀሱ አካላት ረብሓ ህዝቢ ብዝሕሉ መገዲ ናይ ሰላም አማራጺ ክቅበሉ ይግባእ ክብል ጸዊዑ እቲ ዝተኻይደ ስምምዕነት ሰላም ክብርን ህዝብና አምሓራ ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያን በዘኽብር መልክዑ ዝተፈጸመ እዩ ክብል ተዛሪቡ ዕጡቋት ፋኖ ካብ ሕወሓት ሻዕብያ ግብፅን ናይ ጥፋኣት ለእኽቶ ተቀቢ
ቢሎሚየም ዝፍጽሙ ዝበል ኮይኖም እዚ ድማ ንህዝብ አምሓራ አይጠቅምን ክብልዩ ተዛሪቦም ዛጊድ በህወሓት ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ዝተዋሃበ ምላሽ የለን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ከባቢ ወልዲያ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ፋኖን መንግስት ፌደራልን ዝተካየደ ውግእ አመራርሓ ህወሓትን ሻዕቢያን ተሳቲፎም ዝብል ክስውን በመንግስት ኢትዮጵያ ቀሪቡ ነይሩ ኣብ ክልል አምሓራ ብጌጋ ዝረኸቦ 8.4 ሚሊዮን ብር ዝመለሰ ሰብ መዘራረብ ኮይነሎም ኣብቲ ክልል ሰባት ተዓፊኖም ተወሲዶም ሚሊዮናት ክኸፍሉ ይሕተቱ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ እዚ ውልቀ ሰብ ዝረኸቦ 8.4 ሚሊዮን ብር ዝመለሰ ቻላቸው ጌጡ ይበሃል ኣብ ቢሮ ክልል ኣብ ቢሮ ትምህርቲ ክልል አምሓራ ኪላ ፋይናንስ እዩ ኢስራ ሕዳር 2018 ዓ.ም ኣብ ሞባይሉ 8.4 ሚሊዮን ብር ናብ ባንክ ሒሳቡ ከም ዝተሰጋገረ ዝሕብር መልእኽቲ በጽሕዎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወጻኢ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ክሰደሉ ዝኽእል ኣዝማድ ይኹን ፈተውቲ የብለይን ዝበለ ቻላቸው ኣዝዩ ተደናጊሩ ብዛዕባ ዘጋጠመ ነገር ድማ ንመሰረሕቱ ነጊርዎም ዝያዳ ምድንጋር ዝፈጠር እንተዘይ ኮይኑ እንታይ ከም ዘጋጠመ ዘብርህ ዋላ ሓደ ረኸበን ስለዚ ኣብ ባህርዳር ናብ ዝርከብ ጨንፈር ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ደዊሉ ሰዓቱ ጠቂሱ 8.4 ሚሊዮን ብር ናብ ባንክ ሒሳበይ ከም ዝተሰጋገረ ዝገልጽ መልእኽቲ በጽሑ ንምባል ሓቅነት እቲ ዝውውር ከረጋግጽ ፈቲኑ ቻላቸው ናብ ባንክ ደዊሉ ብዛዕባ ዘይተጸበየ መጠን ገንዘብ ናብ ሒሳቡ ምስጋሩ ብዝምልከት ዝበጽሖ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ትክክል ምዃኑ ከም ዘረጋገጸ ንቢቢሲ ሓቢሩ እቲ ገንዘብ ካብ ባንክ አዋሽ ናብ ባንክ ሕብረት ስራሕ ኦሮሚያ ኣብ ዝሰጋገረሉ እዋን ዝመጽ ተባሂሉ ናቱ ባንክ ሒሳብ ኣብ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ዝገልጽ ቻላቸው እቲ ገንዘብ ካብ ካሊ ባንክ ናብ ናቱ ሒሳብ ብኸመይ ከም ዝሰገረ ስለዚ ደንጾ እዚ ከመይ ክኸውን ክኢሉ ክብል ነሰራሕተኛ ባንኪ በተደጋጋሚ ሓቲቱ እንተኾነ ኣብቲ እዋን ደዊሉ ዘዘራረቦ ሰራሕተኛ ባንኪ ዝፍጻመ ብኸመይ ክኸውን ከም ዝኻለ ከብርህ ይካልን ቻላቸው እንተተኻኢሉ ምስቶም ባንክታት ተዘራሪብኩም እሪዎ ብምባል እቲ በሃንደበት ኣብ ባንክ ሒሳቡ ዝተረኸበ ሚሊዮናት ብር ናብ ዋንኡ ክሰጋገር ሓቲቱ እቲ ገንዘብ አይናቴን ምስቲ ዝለኣኾ ባንኪ ተዘራሪብኩም መሊስኩም ውጽኢቶ ፍሊጡን ኢሉ እንተኾነ ዝረኸቦ ምላሽ ከምኦ ይካልን ዝብል ነይሩ እቲ ገንዘብ ናብቲ ዝለኣኾ ባንኪ ንምምላስ በዓልኻ መጺኻ ከተመልክተለካ ተባሂሉ አስግረለ የበልክውን ካብ ደገ ይኹን ካብ ውሽጢ ከምዚ ዓይነት ገንዘብ ከስግረለ ይዝኽል አዝማድ የብለይን ብምባል ኣብቲ ሰዓት ዝፈጠሮ ምድንጋር ይገልጽ ብዝኾነ ዝምልከቱ አካል ሕጊ ነቲ ገንዘብ ርዩ ይመርምሮ ናብ ዋንኡ ድማ ይመልሶ ብምባል ናብ ክፍሊ ፖሊስ ባህርዳር ጥርዓን አቅሪቦም ጥርዓኑ ተሰሚዑ ድማ ፖሊስ እቲ ገንዘብ ከይንቀሳቀስ ናይ እግድ ደብዳቤ ናብ ባንክ ጽሒፉ ብድሕርዚ ምርመራ ተኻይዱ ነስዒቡ ፖሊስ ናብ ቻላቸው ደዊሉ እቲ ገንዘብ ምትላል የብሉን ነጻዩ ንዝመጽ ነገር ኩሉ ሓላፍነት ክንወስድ ኢና ተባሂሉ ብድሕሪው ናብቲ ሒሳቡ ዝርከበሉ ባንክ ተመሊሱ እቲ ገንዘብ ውሕስ ኢሎምኒ ብጌጋ ዝተለኣኸ ኢሎምኒ ናብ ዋንኡ ክመልሱ ሓቲቶም እቲ ገንዘብ በዝመልክዕ ተመሊሱ ይብል ቻላቸው ሓደ ዓሚል ባንክ አዋሽ ናብ ካሊ ባንክ ገንዘብ ከሰጋግር ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ብጌጋ ናብ ሒሳብ ቻላቸው ዝኣቶ 8.4 ሚሊዮን ብር ብኸምዚ ናብ ዋንኡ ተመሊሱ عبدل سمد محمد استبحال والكسب ان بانك اواش 8.4 مليون بر اب بانك حبرت اسراح اوروميا ناب زركب محمد ابراهيم حساب كسغاغر اب زفتن الاوان تجيغا تفصيم حدا سرحتنيا بانك نقد ኢትዮጵያ ድማ بجيغا ناب حساب ቻላቸው كسغاغرو ከም ዝኻለይ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ብጽሐፉ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ጠቅሱ ቻላቸው ናይ ባዕሉ ዘይኮነ ገንዘብ ብቅንዕና ከም ዝመለሰ እቲ ባንኪ 29 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ምስጋና ደብዳቤ ጽሒፍልዩ ቻላቸው ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ናብ ሕሳቡ ከኣቱ ከሎ እስኪ ክሓስበሉ ኢሉ እንተነይሩ ተሓቲቱ በፍጹም ክብልዩ መሊሱ ለሙ ዝኾነ ሰብ ዘሚቱ ናበልዐ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ አምጽ ተባሂሉ ኣብ ዝግደደሉን ክልልን ሃገርን ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ከመጸልካ ከሎ ከመይ ጌርካ ትብል ዝብርኢቶ ድማ ሰባትን ይጊሮም ንሱ ምስ ሃይማኖተይን አተዓባይን ምስ ባህል ሕብረተሰበይን አይቃዶን ይብል ቀደሙን ናተይ ዘይኮነ ነገር ናተይ ይኮነን ኢለ የዝሐስብ ምባል ከም ዘይናሳሕ ወሲኹ ገሊጹ በሰናይ ተግባሩ ዝተሐበኑ ብዙሓት ከም ዘለውን አመልኪቱ በዓል ሓዳርን ኣብ ቦርባዕተ ቆልዑን ዝኾነ ቻላቸው ቅድምቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገበረ ወሰኽ ደሞዝ ከም በዓል ሞያ ፋይናንስ ኣብ ወርሒ 9,000 ብር ይረክብ እዩ እቲ ገንዘብ ቅንዕና ዝመለስካሉ ውልቀ ሰብ እንታይ ጌሩልካ ንዝብል ሕቶ ድማ ነስዕብ ምላሽ ሂቡ ናይ ኩሉ ሰብ ሕቶ እዩ ሓንሳብን መድሃኒ ዓለም ሂበየ ዝመጽ እንተሃልዩ ግና አምላኽ ይሃበለ ኢለ ክቕበለ አይቅበልን ይብል ክሳብ ሕዚ ግና ዋላ ሓንቲ ዝሃበን ነገር የለን ኢልሁም ክቡራት ተኸታተልቲ ላንዳ ሪፖርት ንሎም ዝሓዝናዮ ጸብጻብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለስተኸታተልኩምና ነመስግን ላንዳ ሪፖርት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስድራዚ ዩቲዩብ ቻናል ክትሆን حتى السلام